Hello guys, norok na halam sago tinu no video ang tini hanyo hai phaisok bai ja Khairpur ni Maruti Suzuki Arena showroom video nanya ta koro do pulani simi paithak jora jara gari painyan hi wansugoi tongnai rok borong ni bagai belai kok numa kaham video naikhen ke saimanai haike o jagao phai ang pulano o jagani aren bai malai phaikya ga pulano lamsagono no ani channel belaina hambai ga tini bono ani o jagani partner himaka bono tuino sung tini gari ni detailing rok sung saiman lainai te bobo gari rok busuk jorati offers rok ruitong te sung tomono gari ketal panya thangka hangke bobo hai sungna facilities ruiman abo sini brother sano bono sungno logir nai Hage tabuk teruk yapir laisinai gari nai laithini angka brother sano nang tabuk bobo pula sungno bo gari ni simi sungno hunungai abo ninthari yapar sing Cing tabuk pula na Victoris BFS smart hybrid mongke onek ketal hab masih Maruti Suzuki wo acha bisi balage ko mo de gari hape bole jadi ke wo panya mutung itu kan Victoris bini exo pengeceng tero lang sege stati bini exo di smart hybrid ni bisi jadi ke wo panya mutung ngongke cing libannya ti contact number ini ang makrindi adi cing bini feature naranai tega kok screen no number phai jokana abo sini brother sano ni no norok tomungno o jagao sajage mistake ni thangmono do gobangma norok questions phaimano nong bakau sungna musungke direct contact khladi phiaba horogo ta khaidi ta se office time rogo khaidi da belai ka hamang nai ga phaidi bini interior rok nai ne legrana ni tam smart feature tong khana di push button dongo cover high window আর গিয়ার বনং ম্যানুয়াল বখাই মানে আর অটো গিয়ার সি বখাই মানে বিনি 360 ক্যামেরা দং নাই আচ্ছা গাবনো কারাই স্মার্ট স্ক্রিন দং নাই ইউটিউব সিস্টেম দং নাই অনলাইন ডিভাইস কানেক্ট দং নাই আর এয়ারব্যাগ তো যত গাড়ি তো ম্যাক্সিমাম আর বিনি তাকসে ফিচার্স কে তালকা কে যদি কিনি গাড়ি থুতেন না কেন বা যে কোনো एग्जांपल তাং লাইছো মানে সামানি ক অ্যাক্সিডেন্ট ক্ষেত্রে রে বুসকানি গাড়ি তো 17 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড আর নিনি তো 80 সেম বুসকানি গাড়ি নো মেইনটেন্স করে গাড়ি অটোমেটিকলি ন ini gear kami speed kilometer automatically kami ruwe thuta nyen basi rena kai sasno to botong for for disc brake tongo acha omo tasno ko to jotono je je lasu to video ching de malaga jiri kebe jetas na mo ko contact khajang bai ang joto details no sane A to Z finance tam khamana gari bisi price na on road bisi na 100 na joto details na le chingta kisi dala mo ga desire no ching omo bo sem sanduk tong na but asuk Victoris itu feature tong but mo sanduk gonang na sanduk tong acha smart screen mane mo bo sem মানে বেস মডেল ni siming da screen mana nya বেস মডেল ni lois model mangla LX mangla BX ni mane sandu plus ni ko mane sa forever paru ni mane sem screen bo digital screen mane আর ক্যামেরা তো 360 वाला 180 डिग्री में कैमरा 180 डिग्री कैमरा 360 वाला तो बस kan kasih kalau kahatan कैमरा अच्छा features tahu kita tahu dia dorin cing example anak kah gari overtake itu kan cing overtake kali ini gari automatically no mana center kaya bobe bisa distance cing screen no automatically nugi mana screen nugi automatically bawa awas kaya dia gas gari warning rumani cing no ya bon screen kaya automatic saya koyo kaseng omong gangka Alto K10 ada ba BX model apa CNG plus petrol আচ্ছা মারুতি সুজুকি নি ববো সবচেয়ে কম দাম নি গাড়ি ববো অমরদা সবচেয়ে কম গাড়ি চিনি Alto K10 নং নাই Alto K10 LX আচ্ছা গে ও ইগনিস মারো কা ইগনিস মানে তা কিসে বিনিসি দাম থামনে আবো কি অজাগরা কালাই ইগনিস নি এমনে মারুতি সুজুকি নি পর কালায়া দো এরিনা কালায়া নেক্সট মানে আচ্ছা আবো তো আংকা আবনো আগার নুগিয়া বা সঙ্গে নাই মাসে চিনর মানে এসপ্রেসো নি তনে সেলারিও Alto কম লয়েস্ট ডে ডিভিশন অঙ্ক অপমান মারুতি সুজুকি এরিনা ও মানে স্টার্টিং প্রাইস বসং नि सिमिं दंमोन जों Alto K10 नि थेगाराव थाङा जों 3.5 लाख नि थिम स्टार्टिं मोनबाय आर Alto K10 चिंगाना मु जोंके 40,000 डाउन पेमेंट नमोन जों आरामसे इजिली फाइनेंशियल सोंनाय माने उइद अफार दा 3.5 लाख नाखे अन टेबल टेब कमिनाय फाइके कमिनाय अन टेबल आबो जोंर फादि हिसाब खाने टेब कमिनाय अच्छा खाना बेलेन काहाम कक आगन हरे निजिरा बाय निजिरा कम खने रनाय ने आं खाखलायो नरं थानि तो फान दंना बसं जरातै कमिरि मान जरातै कम खने हरे मान हायदे बा जों सुबाय हेल्प खायनाय আর ফাইন্যান্স ক্ষেত্রে বলছেন কাহা ফাইন্যান্স না যেতে ডাউন পেমেন্ট হই ইন ফিউচার যাতে গাড়ি করু অসুবিধা নেতে আচ্ছা আনি কুলগো তঙ্গো ওয়াকনার ও গাড়ি তাবুক ত্রিপুরানি রুট ম্যাক্সিমাম ও গাড়ি নুগো বিশেষ এখানে নাইনি জিন রক খেল খাইনাই দি ওয়াকনার nga ম্যাক্সিমাম নুগো অঙ্ক ওয়াকনার লে ববা হাই কিসে সাইখনার দি ওয়াকনার বলতে जों রমদি দরি
মানে গাড়ি দম রাম কমে কিছু গাড়ি কথা না নাইছি গাড়ি কথা নগো ওয়াগনার অনেক মানে যতন বাগানো আর 5 সিটার হবো আলটো খাই আলটো তো जों 5 সিটার বলো অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেক কষ্ট মতো মানে বড় কত কাছি মাইয়া সরি কম না আর ওয়াগনার আরামসে ফিটিং থাকে আর ম্যাক্সিমাম কারণ তাও ম্যাক্সিমাম ইউজ খাই মানে তিরপানে বড় গেট ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম তে স্পেস তো সানাं ক করে বিজিंग अवेलेबल एकदम माने शांति के नों कायसा गारिबो केसेरेबे खाया ओइ नों आसुगै आरामसे थां माने आमा हाय गारि कायसा मो गोतां तो जों गोबां मान नायखिया दाबो सेकेन्ड हेन्ड गारि रगो नायनो होनायनि के फाइसा पाइखिया ट्रु भेलिउ अमंका बिदिनगरनि आगरतलाति फाइगांगां के मारुति सुजुकी पल्लवी शोरूम लाइफ हे नांगो ते इनके यां खुमलंनि थाखा तमनो फाइजाखौबा आयं कयलानपुरनि थाखाय फाइजामांके नर जिरायनिया बाजार लाइफ हायदि साइमानो आगरतला तु जिरायनिया रुटनि कनि गसारो पुइला ननु फाइखिया आं मारुति भेन आबोनि यागलो दंगो ब्रेजा आमरि यागलो तेबो गोबां जागाव गारि दंगो तेबो कटा कालेक्शन्स बो जागाव हापाय दंगो के नर दमुं न सेकेन्ड हेन्ड नानानि मुजुगै तखांगां के गोरों हरदि कन्टेक्ट खालायनायनि ताम अवेलेबल दं आबो कल खायके ननि सेमानानि पाथक दिगो ताखुनो कासा कक संनामो संगो ओ भिडिअ नायथ गोबांमा बरक नन कल खायनाय हिने आं खाख्लायो दे गोबांमा बरक खायफोनो जे खायनाय रक बा ओ भिडिअ नाय फायनाय रक बरकनि बागले नों अफार किसो रेडिबा অফার অবশ্যই তো না অফার নাবা তাওনা দি এমনি তো নরমালি তো 30,000 টাকা অফার তখন দো আমি ইয়াকে আর কল কে ফাইকা আমি তো কন্টাক্ট ফাইকা অবশ্যই তাই 20 থেকে 30,000 টাকা অফার রান করতে আমি চাই তক নাই কিছু মাস আমি চাই তো গাং হেল্প খাই গাড়ি রকম ট্রাই খাই ঠিক আছে বেলাইনো হামবাই ইনকে জানুয়ারিनि 20 তারিখ পরে চিনি গাড়ি দাম বাড়ি খানে যাও আর কেমন যদি নানা ওয়ান তো গাড়ি 20 তারিখ সিগাং নাই ফাইদি এটলিস্ট নরম নাই আপন বুকিং খাইয়ে নমি বিলিং খাইতো নি মানে আমরা নিজে গাড়ি দা প্রাইস তো মানে প্রাইস গাড়ি মানে ও गा तमुनो ताबुक नरक गारि नांनाय आइ गारि बायनाय नि वानसुगै टंका ताबुक रांं सुया खता 10 मासो उनसुगनाय ने ताबुक बुकिं खाइतो मानो हायदिबा गा ऑपरेशन सेम नरक जानुवारि नारि बा फेब्रुवारि नारि नों माननाय अच्छा गा 20 तारिख सिगां दारि फाट बुकिं खाइहर बायदि एबाखा पायनामु सुंनाय रखा खाब्रंनि फाइसिदि खाखलाय आं काहाम नरकनो अफार वन होनाय सिनि ताखौ